जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। खैरियत से हैं आप लोग? सब लोग ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी फर्स्ट क्लास। अच्छा, आज का जो लेक्चर है, आज 18 ऑफ 17, कल 16 थी, आज 17 ऑफ दिसंबर है। और यानी आज के वीक का हमारा लास्ट लेक्चर है। और आपको याद होगा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है रेगुलर डेज में, वो चल रहा है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। और आज जो है हम पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड की बिल्कुल लास्ट क्लास करेंगे, ठीक है ना। मैंने बीच में एक आध दो पैराग्राफ छोड़े हैं, ठीक है ना, जो कि थोड़े इतने ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं थे। पढ़ाना तो सारा ही चाहिए, लेकिन ज़्यादा कह लें कि वो इतने इम्पोर्टेंट थे नहीं। लेकिन जब हम रेगुलर क्लासेस करेंगे तो हम आपको आपके वो वाले पैराग्राफ भी जो है वो पढ़ा देंगे, ठीक है ना। जिससे आप लोगों को जो है ना आसानी होगी, ठीक है। एक तो हमारा ये माइक जो है ना बड़ा तंग करता, चले डायरेक्ट हम लाइव ऐसे कर लेते हैं, ठीक है जी। तो देखिए, बताने का आज मकसद क्या है। आज हम जो है वो क्या करने लगे हैं, आज हम आपको इस लेसन का पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड रिटन बाय लियाकत अली खान साहब, इसका हम आपको आज लास्ट लेक्चर देंगे, ठीक है ना। आज हम आपको एंडिंग पैराग्राफ्स पढ़ाएंगे इसके। लेकिन एंडिंग पैराग्राफ्स पढ़ाने से पहले हम क्या करेंगे, हम आपको पूरी तमाम की तमाम जो पैराज हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, उन तमाम पैराज के हम क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे। यानी आज हम दोबारा से कुछ पुराने लेक्चर्स को ही हल्का हल्का सा, बिल्कुल स्लाइडली सा ओवरव्यू देंगे। और फिर स्लाइडली सा ओवरव्यू देने के बाद हम इसको क्या करेंगे, आज आखिर के पैराज जो है उनको पढ़ेंगे और उसके बाद इसको हम फिनिश करेंगे, ठीक है ना। तो चले आए, वापस आपको लेके चलते हैं अपनी स्लॉट्स स्लाइड। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज हम आपको दोबारा से ओवरव्यू दे रहे हैं पूरे पूरे लेसन का, ठीक है ना। पूरी डिटेल में ओवरव्यू देंगे, हल्के से पैरास को जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है और गालबन हमें याद पड़ रहा है, हमने लास्ट लेक्चर में भी फिफ्थ पार्ट कह दिया था, लेकिन एक्चुअली वो शायद फोर्थ पार्ट था। आज का जो है वो फिफ्थ पार्ट है। तो वही चैप्टर है पाकिस्तान द मॉडर्न वर्ल्ड। आज हम लास्ट लेक्चर ले रहे हैं इसका। हल्का सा ओवरव्यू देंगे तमाम स्लाइड्स का, उसके बाद फिर जो है इसको हम आज की आखिरी लेक्चर्स पढ़ा के वाइंड अप करेंगे इसको आज हम, ठीक है जी। तो तो अगली हमारी जो स्लाइड है वो बेसिकली वो कौन सी है, ये दिखा देते हैं हम आपको। देखिए जी, अब जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड, जो हमने पढ़ चुके हैं, ये तमाम जो पैराग्राफ अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सारे हम पढ़ चुके हैं। जैसे ये पेज नंबर 44 पर हमारा सेकंड पैराग्राफ था, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जब लियाकत अली खान साहब जो है वो कैंसस यूनिवर्सिटी पहुंचे थे और उनको स्टेज पर बुलाया गया था, तो उनके जो इब्तिदाई कलमात जो थे वो यही थे कि उन्होंने शुक्रिया अदा किया था पूरी कैंसस यूनिवर्सिटी का और कैंसस सिटी का, और कि उनको यहाँ बुलाया गया और एजाज़ी तौर पर डिग्री दी गई। इसी तरीके से जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड थी जो हम डिस्कस कर चुके हैं, पेज नंबर 44 थर्ड पैराग्राफ, जिसमें लियाकत अली खान साहब ने अमेरिका जाने के और अमेरिका जाकर पाकिस्तान इन द मॉडर्न वर्ल्ड नाम की जो स्पीच थी उसको देने का उन्होंने दो रीजंस बताए थे। और पहला रीज़न तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने जितना हमें ऑनर दिया, इतनी इज्जत दी हमें, एक तो ये रीज़न था कि हम जो है ना पाकिस्तान को जो है रिप्रेजेंट करें और पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का जो है वो डिस्कशन करें, ठीक है ना। तो एक रीज़न तो लियाकत अली खान साहब ने ये बताया था कि भाई आपने हमें इतना एहसास दिया, हमें इतनी रिस्पेक्ट दी, तो हमने ये सोचा कि हम क्यों ना टॉपिक डिस्कस करें पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। और दूसरा रीज़न उन्होंने क्या बताया था वो हम आपको बता देते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। दूसरा रीज़न जो है पेज नंबर 44 फोर्थ पैरा के अंदर उन्होंने बताया था, सेकेंडली हमारा रीज़न क्या है कि पाकिस्तान में मॉडर्न वर्ल्ड डिस्कस करने का, उसकी वजह यह है कि दुनिया फैल रही है, एशियाई खित्ता फैल रहा है, सही ना, नई नई कंट्रीज डिस्कवर हो रही हैं। तो हम ये चाहते थे कि हम दुनिया को आकर बताएं कि एशिया का फैलना, सही है, पाकिस्तान का डिस्कवर होना, सही ना, ये खुशाइन बात है, ये एक पॉजिटिव बात है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा फोर्थ पैरा था पेज नंबर 44 पर, इसमें जो है लियाकत अली खान साहब ने अपना दूसरा रीज़न बताया था कि क्यों उन्होंने पाकिस्तान इन द मॉडर्न वर्ल्ड का टॉपिक जो है वो डिस्कस करना चाहा। और प्लस फिर लियाकत अली खान साहब ने यही बताया था कि पाकिस्तान अभी एक न्यूली डिस्कवर कंट्री है, सही है ना। और इसके अलावा उन्होंने बताया था कि दुनिया में पहले जहाँ पर एशिया के अंदर सिर्फ भारत था, ठीक है, अब आप जाके देखें तो वहाँ पे पाकिस्तान और भारत है। इसके अलावा लियाकत अली खान साहब ने पॉइंट आउट किया था
کہ ہم نے جو یہ آج کا ٹاپک ڈسکس کرا ہے وہ کیوں کس حوالے سے ہے، وہ اس لیے ہے کہ پاکستان اور جو دنیا ہے ان کے لوگوں کو ایک دوسرے سے کیا کرایا جا سکے، اویئر کیا کرایا جا سکے، ایک دوسرے کی ویلیو سمجھائی جا سکے، ٹھیک ہے نا، تاکہ دنیا جو ہے وہ آگے بڑھ کر ایک ساتھ مل کر چلے، جس میں پاکستان بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ چلے۔ اسی طریقے سے جو ہماری اگلی سلائیڈ تھی، پیج نمبر 45 پر فرسٹ پیرا جو تھا، اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے لیاقت علی خان صاحب نے بتایا تھا کہ بھئی پاکستان ایک نیو اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے نا، ایک نئی ڈیموکریسی ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر انہوں نے امریکہ کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ بھئی جب پاکستان بنا تو پاکستان تو بنا ہی ڈیموکریٹک کے نام پہ تھا، جبکہ امریکہ جو بنا تھا وہ ڈیموکریسی کے نام پہ نہیں بنا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر لیاقت علی خان صاحب نے اس فرسٹ پیرا میں پیج نمبر 45 پر کمپیریزن کرایا تھا بٹوین امریکہ اینڈ پاکستان، اور ریالٹی بتائی تھی کہ پاکستان کے جو اسٹارٹنگ کے 3 سال ہیں پاکستان بننے سے لے کے 1950 تک، یعنی 1947، 1948، 1949 اور 1950، یہ جو تقریباً 3 سال تھے، اس میں جو پاکستان نے ترقی حاصل کی ہے وہ شاید امریکہ نے بھی حاصل نہیں کی تھی۔ اور ان 3 سالوں میں ہماری ڈیموکریسی جتنی مضبوط ہے وہ امریکہ کی بھی نہیں تھی، ہماری سول لبرٹی جتنی مضبوط ہے وہ امریکہ کی بھی نہیں تھی، اور ہمارے یہاں جتنی فریڈم ہے وہ شاید امریکہ میں بھی نہیں تھی۔ تو کہا یہ جا رہی ہے ساری باتیں جو ہے وہ لیاقت علی خان صاحب ڈسکس کی، اور پلس امریکہ کو ریمائنڈ کرایا کہ اگر وہ بھی اپنے ابتدائی دور کو ریکنسٹرکٹ کریں، صحیح ہے نا، تو شاید ان کو پاکستان جو ہے وہ ویسا ہی نظر آئے گا جیسے امریکہ تھا، کیونکہ امریکنس نے بھی جو ہے نا اپنے ابتدائی دور کے اندر بڑی ایفرٹس کی تھے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، تو پاکستان نے بھی انڈیپینڈنس حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ بہت اسٹرگل کی تھی۔ تو اس پیراگراف میں لیاقت علی خان صاحب نے یہ کمپیریزن کیا تھا، ٹھیک ہے جی، نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ جو ہے بیسکلی وہ کس حوالے سے ہے جی، پیج نمبر 45 تھا، سیکنڈ پیراگراف تھا، جس میں لیاقت علی خان صاحب نے کہا تھا کہ آج سے 3 سال پہلے پاکستان صرف ایک نظریہ تھا، لیکن آج الحمدللہ پاکستان کیا بن چکا ہے، ایک ریالٹی بن چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ لیاقت علی خان صاحب نے اس پیراگراف میں وہ ریزن بتایا تھا کہ کیوں مسلمانوں نے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہزاروں سالوں سے تو مسلمان اور ہندوز ایک ساتھ رہ رہے تھے، لیکن اس پیراگراف میں لیاقت علی خان صاحب نے بتایا کہ جب پہلے برطانیہ حکومت کرتا تھا تو ساری ظاہر سی بات ہے غلام تھے، ہندوز تھے یا مسلمس تھے، اور 400 ملین پیپل جو تھے، صحیح ہے نا، جس کے اندر 300 ملین پیپل جو ہے وہ ہندوز تھے اور 100 ملین پیپل جو ہے وہ کون تھے، مسلمس تھے۔ تو لیاقت علی خان صاحب نے کہا تھا کہ بھائی جب ہمیں آزادی ملنے کا وقت قریب آیا تھا تو پھر ہمارے دماغ میں ایک اور سوال پیدا ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم برطانیہ سے آزاد ہونے کے بعد اب ہندوؤں کے غلام بن جائیں گے۔ تو لیاقت علی خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے دماغ میں ایک نیا خیال پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور چونکہ ظاہر سی بات ہے دنیا میں ہم نے زندگی میں بڑے ایکسپیرینسز کیے ہیں، تو وہ ایکسپیرینسز ہمیں یہ سکھاتے اور سمجھاتے رہیں کہ ڈومینیشن میجورٹی کی ہوتی ہے ہمیشہ، اور اگر ہندوستان کی بات کریں تو وہاں پر 3-1 میجورٹی تھی، 3-1 سے مراد 3-1 ریشو تھا، یعنی کہ 300 ملین جو ہے ہندوز تھے اور 100 ملین جو ہے مسلمس تھے۔ تو مسلمانوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ بھائی برٹش سے ملنے والی جو آزادی ہے وہ بیسکلی آزادی نہیں ہے بلکہ چینج آف ماسٹر ہے، کیونکہ پہلے لگام انگریزوں کے ہاتھ میں تھی، اب لگام جو ہے وہ ہندوؤں کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ تو یہ والا پیراگراف جو ہے وہ ان ساری باتوں کی طرف عکاسی کرتا ہے، یہ ہم پڑھا چکے ہیں پہلے بھی، ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اگلا پیراگراف ہے ہمارا پیج نمبر 45 پر تھرڈ پیراگراف، جس میں لیاقت علی خان صاحب نے کلیئر کیا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ پاکستان بننا جو ہے وہ اسلام کی وجہ سے تھا یا ہندوازم کی وجہ سے ہم سیپریٹ ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیاقت علی خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، مذہب اتنا بڑا میٹر نہیں تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مسلمان جو ہیں وہ مونوتھیسسٹ ہیں، یعنی ایک اللہ کو ماننے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، پروفٹس آف عربیہ، عربیہ سے مراد جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان پر بلیو ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ہمارا بلیو ہے، تمام انبیاء کرام پر ہمارا بلیو ہے، جبکہ ہندوز جو تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ پولیتھیسس تھے، پولیتھیسس سے مراد بہت سارے بتوں کو پوجنے والے، ٹھیک ہے نا۔ اور پلس تو لیاقت علی خان صاحب نے کہا مذہب کا ڈفرینس نہیں تھا، بھائی مذہب تو ظاہر سی بات ہے ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، صحیح نا، تو ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہندوز جو ہے وہ اپنا ان کا بلیف ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ تو لیاقت علی خان صاحب کہتے ہیں مذہب اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، مسئلے مسائل اس سے بھی بڑے تھے، اور وہ بڑے مسئلے مسائل کیا تھے، وہ ہمارے درمیان جو ہے نا وہ سوشل، اکنومیکل، صحیح ہے نا، اور کلچرل ڈفرینسز تھے، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے طور طریقے الگ ہیں، صحیح نا، ہمارے کسٹمز الگ ہیں، ہمارے رسم و رواج الگ ہیں، یہاں تک کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو
ہمیں سوٹ نہیں کرتی. جیسے ہندوازم کے اندر یہ ہے کہ اپنی نچلی ذات کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا بھی پسند نہیں کرتے, ان کے ساتھ بیٹھنا ہی پسند نہیں کرتے, یہاں تک کہ انہیں ہاتھ ملانا ہی پسند نہیں کرتے, اور اس کو گناہ سمجھتے ہیں وہ لوگ. کیونکہ اسلام جو ہے وہ ہمارا ایکولیٹی کا مذہب ہے کہ تمام انسان جو ہے وہ برابر ہیں. تو یہ ساری باتیں کی تھی. پلس ہمارے یہاں جو ہے انہیریٹنس کا سلسلہ ہے. انہیریٹنس کا مطلب جو ہے جو پراپرٹی ہوتی ہے پیرنٹس کی, اس میں بہنوں کا بھی حصہ ہوتا ہے, بھائی کا بھی حصہ ہوتا ہے, ماں کا بھی حصہ ہوتا ہے. لیکن ہندوازم کے اندر شاید ان کے مذہب کے اندر ایسا نہیں ہے, انہیریٹنس کا چکر نہیں ہے. پلس ہمارے یہاں سود حرام ہے, اسلام میں سود حرام ہے, ہندوازم کے اندر سود حرام نہیں ہے. تو بہت سارے اور ڈفرینسز بھی لیاقت علی خان صاحب نے گنوائے تھے, جس کی وجہ سے جو ہے نا مطلب ریزن پیش کیا دنیا کو کہ دیکھیں ہمارا صرف پاکستان بنانے کا مطلب اسلام نہیں تھا. کیونکہ اگر صرف اسلام ہوتا تو صرف مسلمان رہتے, لیکن آپ دیکھیں پاکستان میں تو ہندوز بھی ہیں, پاکستان میں تو کرسچنز بھی ہیں, پاکستان میں شاید جیوز بھی موجود ہیں, پارسیز بھی موجود ہیں, سکھ بھی موجود ہیں, ہر کمیونٹی موجود ہے. تو لیاقت علی خان صاحب نے کلیئر کرا کہ دیکھیں مذہب میٹر تھا, پر مذہب ہی میٹر نہیں تھا, بلکہ مذہب کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں تھیں جو میٹر تھی. ٹھیک ہے جی. تو اس پیراگراف میں نے یہ کیا تھا, اور بھی اگر آپ کو مزید ڈیٹیل جاننی ہے تو ہمارے پرانے لیکچر سن لیجیے گا, تو آپ کو سب باتیں پتہ چل جائیں گی. آگے چلتے ہیں نیکسٹ پیرا پہ. دیکھیے جی نیکسٹ پیرا بیسیکلی کیا ہے, فورتھ پیرا ہے پیج نمبر 45 کا, جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لیاقت علی خان صاحب نے کلیئر کیا تھا کیونکہ ہندوز جو ہے وہ میجورٹی میں زیادہ تھے, تو مسلمانوں کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ہم ہندوازم کی ڈومینیشن میں قبضے میں نہ آ جائیں, اور ہمارے جو اپنا ٹریڈیشن, ہمارا اپنا کلچر, ہماری اپنی ثقافت کہیں جو ہے نا وہ کہیں کھو نہ جائے. صحیح ہے نا. تو کہہ رہے ہیں اسی بات کو بنیاد رکھتے ہو کہ پلس لیاقت علی خان صاحب ایک بات اور بھی کلیئر کی تھی اس پیراگراف میں کہ مسلمان تو تھے پہلے بیکورڈ. بیکورڈ سے مراد یعنی غربت بھی تھی, پڑھے لکھے بھی نہیں تھے, اکنامکلی بھی بیکار تھے, انڈسٹریلی بھی بیکار تھے, کوئی بزنس بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو ہم تو پہلے ہی بیکورڈ تھے, اور اگر ہندوازم کے ہم ڈومینیشن میں چلے جاتے, قبضے میں چلے جاتے, تو شاید ہماری جو بچی کچی جو ویلیوز تھیں وہ بھی ختم ہو جاتی, اور ہماری پوزیشن شاید اور بدترین ہو جاتی. ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہے ہیں مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمارے لیے آزادی کا مطلب صرف انگریزوں سے آزادی نہیں ہے, بلکہ ہندو میجورٹی سے بھی آزادی ہے. تو یہ پیراگراف میں یہ بات چیت ہوئی تھی. اس کے بارے میں بھی اگر آپ مزید ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پرانے لیکچر جو ہیں وہ سن لیجیے, آپ کو پتہ چل جائے گا. نیکسٹ دیکھتے ہیں. ایک اور یہ لیسن آ گیا, پیراگراف آ گیا. پیراگراف فرسٹ ہے, پیج نمبر 46 ہے, جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کا بننا, کیونکہ آپ جانتے ہیں اس پیراگراف میں لیاقت علی خان صاحب نے ڈسکس کیا تھا کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان میں رہنے والے کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو پاکستان بننے کی حمایت میں نہیں تھے, اور پاکستان کی ڈیمانڈ کو بڑا ان ریزنیبل سمجھا جاتا تھا. تو لیاقت علی خان صاحب نے کلیئر کرا کہ یار پاکستان کا بننا اتنا بھی بیکار نہیں تھا, پاکستان بننے کی بھی ایک ویلیو تھی, اور پاکستان بننے سے کیا ہوا ہے, ایشیا اور اسٹیبل ہو گیا ہے. صحیح نا. اور اگر سپوز کرے پاکستان نہ بنتا اور ہندوستان اکیلا ہی ہوتا, تو آپ دیکھیں ابھی بھی ہندوستان کی آبادی 128 کروڑ کی ہے, اور اس وقت پاکستان کی آبادی تقریباً 23 کروڑ کی ہے. پلس بنگال بھی پاکستان میں شامل تھا پہلے, تو ابھی بھی آبادی بنگال کی 16 کروڑ ہے. اگر یہ ساری آبادیاں ایک ہی جگہ ہوتی تو آپ بتائیں کتنی بڑی ہیوج آبادی ہوتی. اور پلس اتنی بڑی آبادی کو مینٹین کرنا, اتنی بڑی آبادی کے اخراجات کو پورا کرنا, روزگار دینا, ان کو شیلٹر دینا, ان کو تمام ضروریات زندگی پرووائڈ کرنا, یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو لیاقت علی خان صاحب نے کہا پاکستان بننے سے ایشیا کمزور نہیں ہوا, بلکہ ایشیا بہت پاورفل اور اسٹرانگ ہو گیا, اور ایشیا کے لوگوں کے حالات اور بہتر ہو گئے. کیونکہ ظاہر سی بات دیکھیں نا, اب ہم پاکستانی لوگ جو ہے الگ ہو گئے ہندوستان سے, تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس ایک چھوٹی سی آبادی ہے 23 کروڑ کی, تو ہم اسے مینٹین کر لیں تو وہی بہتر ہے. پھر پلس ہم میں سے 16 کروڑ کی آبادی کٹ گئی بنگال کے اندر. چلو اب جو بھی معاملات ہوئے سیاسی تھے یا جو بھی معاملات تھے, لیکن بہرحال بنگال الگ ہو گیا. اب دیکھیں نا بنگلہ دیش کی ایک چھوٹی سی آبادی ہے 16 کروڑ کی, تو ان کو 16 کروڑ بندے مینٹین کرنے, ان کی اپنی گورنمنٹ ہے, ان کے اپنے ریسورسز ہیں. پاکستان کی 23 کروڑ کی آبادی ہے, ہمارے اپنے ریسورسز ہیں, ہمارا اپنا ملک ہے, ہمارے اپنے تمام چیزیں. ٹھیک ہے نا. ہندوستان کی ابھی بھی دیکھیں نا آپ, ہندوستان کی 128 کروڑ کی آبادی ہے, تو کتنا مشکل ہے اسے مینیج کرنا ہے, وہاں پہ غربت کتنی زیادہ ہے. تو یہی ساری باتیں لیاقت علی خان صاحب نے اس پیراگراف میں بتائی کہ دیکھیں جی ایشیا کا بننا جو ہے نا وہ کیا ہے, بیسیکلی پاکستان کا بننا جو ہے وہ ایشیا کے لیے کیا تھا, ایک پازیٹیو سائن تھا, اور ایشیا میں ایک پازیٹیوٹی آئی پاکستان کے بننے سے, اور بیلنسنگ ہو گئی ایک طرح سمجھ لیں, اور ایشیائی خطہ کیا ہو گیا, اسٹیبلش ہو گیا اور بہتر ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام باتیں اس پیراگراف میں ڈسکس کی گئی تھیں, جس میں لیاقت علی خان صاحب نے
पाकिस्तान की वैल्यूज़ को उभारा था कि पाकिस्तान का बनना कितना ज़रूरी था और पाकिस्तान बनने से एशिया कितना बेहतरीन हो गया। इसके बारे में भी अगर आपने मज़ीद डिटेल जाननी है तो आप प्रीवियस लेक्चर सुन सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा गालबन कल का लेक्चर है, सही है ना। और इस लेक्चर में पेज नंबर 47 है, ये लाइन नंबर 3 सेकंड पैराग्राफ था, सही है ना, जिसमें हमने आपको बताया था कि जब ब्रिटिश इंडिया यानी जब हिंदुस्तान के पार्टीशन हुए थे, पाकिस्तान अलग हुआ था, तो उस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत ही ज़्यादा नाजुक थे। और पाकिस्तान की उस वक्त जो आबादी थी वो 80 मिलियन लोग थे उस टाइम पाकिस्तान के अंदर। और 2 महीने का टाइम दिया था पाकिस्तान को बैलेंस होने के लिए, कि संभालने के लिए, कि भाई लोगों को शेल्टर, यानी बेसिकली ये जो पैराग्राफ है ये वो पैराग्राफ है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया था, सही ना, और पाकिस्तान को डिस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। और जब पाकिस्तान बना था तो बहुत सारे वादे किए थे हमारे साथ, लेकिन वो वादे आज 3 साल गुजरने के बाद, 3 साल से मुराद चूँकि 1950 की ये स्पीच की बातें हैं, तो उस टाइम तो 3 साल ही गुजरे थे। तो लियाकत अली खान साहब लिखते हैं कि 3 साल गुजरने के बाद भी बहुत सारे वादे जो हमसे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, जिसके अंदर ना हमें कोई कैपिटल दिया गया था, नहीं कोई सरमाया भी नहीं दिया गया था हमें, ठीक है ना। हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बिल्कुल बेकार थी, ठीक है ना। हमें जो आर्मी दी गई थी वो भी ना होने के बराबर दी गई थी, और इतनी जालसाजी से हमें आर्मी दी गई थी कि जो आर्मी पर्सोनेल हमारे पाकिस्तान में इंक्लूड किए गए थे वो बहुत दूर दराज के लोग थे जो पाकिस्तान में शामिल नहीं हुए थे। इसके अलावा कोई मिलिट्री इक्विपमेंट हमें नहीं दिया गया था, ठीक है ना। मतलब बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ की गई थी, बहुत सारी वादा खिलाफियाँ की गई थी। और लियाकत अली खान साहब लिखते हैं कि 1950 में भी, यानी 3 साल गुजरने के बाद भी, वो तमाम चीज़ें तकरीबन क्या अनडिलीवर्ड हैं, कोई भी चीज़ हमें दी नहीं गई। इसके अलावा लियाकत अली खान साहब ने इस पैराग्राफ में लिखा था कि चूंकि मुसलमान तो वैसे ही बैकवर्ड थे, हमारी कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, हमारे कोई इंजीनियर्स नहीं थे, हमारे कोई डॉक्टर्स नहीं थे, हमारे कोई ताजिर नहीं थे, तो कह रहे हैं कुछ महीनों के अंदर इतना कुछ बैलेंस करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से मुसलमानों की एफर्ट्स की वजह से मुमकिन किया गया। लेकिन जब देखा अंग्रेज़ों ने कि पाकिस्तान इस्टेब्लिश हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके, तो उन्होंने क्या करा, एक और साजिश की और 7 मिलियन पीपल और पाकिस्तान की तरफ भेज दिए गए कि इनको भी शेल्टर दिया जाए, इनको भी पाला जाए, इनको भी रखा जाए, ठीक है ना। तो बड़े बुरे हालात पैदा किए गए, बड़े मामलात पैदा किए गए, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद लियाकत अली खान साहब लिखते हैं कि हमने उन 3 सालों के अंदर अपने आप को मुस्तहकम किया, ठीक है ना। और 3 सालों बाद अब हम 3 साल से पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। और इसके अलावा मजीद उन्होंने लिखा कि अगर इंटरनेशनली हमें सपोर्ट किया जाए, सही है ना, हमारी फ्रीडम को एक्सेप्ट किया जाए, तो हम दुनिया में और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा कल तक का लास्ट टाइम का लेक्चर था, सही है ना। आज हम और लेक्चर डिस्कस करते हैं, ये भी हमारा कल का ही लेक्चर है, थर्ड पैराग्राफ पेज नंबर 47। इसको भी मैं शॉर्टली बता देता हूँ क्योंकि मैंने एक कल ही लेक्चर दिया था फ्रीडम के ऊपर। तो ये फ्रीडम के बारे में लियाकत अली खान साहब ने फ्रीडम की रियल मतलब बताया था कि भाई फ्रीडम का मतलब सिर्फ अलग गवर्नमेंट बना लेना, अलग मुल्क बना लेना, ये आज़ादी नहीं है, बल्कि आज़ादी का मतलब ये है कि हमारी सोच को भी आज़ाद होना चाहिए, सही है, हमारी सोच में से नेगेटिविटी ख़त्म होनी चाहिए। और अगर हम आज़ाद समझते हैं अपने आप को, तो हमें हर उस बात में अपने आप को आज़ाद बनाना चाहिए जो दुनिया की बुराइयाँ हैं, सही ना। जैसे हमें दुनिया में से इग्नोरेंस ख़त्म करनी चाहिए, दुनिया में से बीमारियां ख़त्म करनी चाहिए, दुनिया में से और जो दूसरी बुराइयां हैं, जो दूसरे इविल्स हैं, उनको ख़त्म करना चाहिए। और प्लस लियाकत अली खान साहब ने एक बात और डिस्कस की कि चूंकि दुनिया तो हमसे बहुत आगे जा चुकी है, दुनिया पहले ही बहुत एडवांस हो चुकी है, हम तो बहुत बाद में वजूद में आए, तो लियाकत अली खान साहब ने कहा हम वक्त को वापस लौटा तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, अगर हम दुनिया के साथ चलना चाहते हैं तो हमें अपनी स्पीड कैसी करनी पड़ेगी, डबल पेस के साथ हमें मूव करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये वाली हमारी कल तक की बातें थी। आज हम चलते हैं आगे, सही है ना। और ये जो आज का हमारा लेक्चर है ये हमारा ओरिजिनल लेक्चर है, ठीक है ना। और इस ओरिजिनल लेक्चर को ये हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, ये आज हमारी क्लास है, एक्चुअल क्लास है। और पेज नंबर 49 है, सेकंड पैराग्राफ है। और इस पैराग्राफ में ये बेसिकली पैराग्राफ कब का है, जब लियाकत अली खान साहब स्पीचेस दे चुके थे। तो लियाकत अली खान साहब की स्पीचेस सुनने के बाद एक अमेरिकन स्टेट्समैन था, एक अमेरिकन बंदा था, ठीक है ना, उसने कुछ बातें कही थी जो इस स्पीच के अंदर शामिल की गई। तो ये अमेरिकन क्या कहता है हम आपको बताते हैं। यानी इसने सारे लियाकत अली खान साहब की स्पीचेस सुनी थी, सारी बातें सुनी थी, और उसके बाद इसने अपना एक कॉम्प्लीमेंट दिया था एक अमेरिकन बंदे ने। तो क्या कहता है ये अमेरिकन, देखें। कहता है कि लिखते हैं, एन अमेरिकन स्टेट्समैन पॉइंटेड आउट द अदर डे द ग्रेट सिमिलैरिटी ऑफ द बिगिनिंग्स ऑफ पाकिस्तान विद द अर्ली डेज ऑफ अमेरिका।
यानी कि ये वो अमेरिकन था जिसने लियाकत अली खान साहब की स्पीचेस सुनने के अगले दिनों में, यानी कुछ एक आध दिन बाद जो है इसने अपनी कुछ कमेंट्स दिए थे, इसने अपना कुछ पॉइंट आउट किया था और इसने कहा था द ग्रेट सिमिलैरिटी ऑफ द बिगिनिंग ऑफ पाकिस्तान विद द अर्ली डेज ऑफ अमेरिका। यानी कि जब अमेरिका वजूद में आया था तो अमेरिका के जो इब्तिदाई दिन थे, इब्तिदाई महीने थे, इब्तिदाई साल थे, वो अरसा और पाकिस्तान का जो इब्तिदाई दौर है ये तकरीबन सिमिलर है। यानी जो एफर्ट्स अमेरिका ने की थी इब्तिदा के अंदर वही एफर्ट सेम पाकिस्तान भी कर रहा है। और फिर लिखते हैं ऑफ हाउ अमेरिका बिगेन मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री जस्ट एज पाकिस्तान इज टुडे। और इस अमेरिकन ने ये बात भी पॉइंट आउट की कि आज जिस तरह पाकिस्तान ने अपनी ताकत किसको बनाया, एग्रीकल्चर को अपनी ताकत बनाया, तो बिल्कुल ऐसे ही अमेरिका ने भी किया था, क्योंकि अमेरिका के पास भी स्टार्टिंग में अपने आप को सरवाइव करने के लिए कोई रिसोर्सेज नहीं थे। तो अमेरिका ने भी क्या किया था, अमेरिका ने भी इब्तिदा के अंदर क्या किया था, उन्होंने भी एग्रीकल्चर को यानी अपनी ज़मीन को, खेती बाड़ी को जो है इन्होंने वैल्यू दी थी और अपने मुल्क को चलाना शुरू किया था बिल्कुल पाकिस्तान की तरह। एंड बोथ ऑफ हाउ स्ट्रगल एंड सॉरी एंड एंड ऑफ हाउ बोथ स्ट्रगल्ड सक्सेसफुली टू फ्री देमसेल्व्स ऑफ फॉरेन रूल्स। और कहा जा रहा है दोनों की अगर रियलिटी देखें पाकिस्तान की और अमेरिका की, पाकिस्तान ने भी अपने आप को गैर मुल्कियों से आज़ाद कराया और अंग्रेज़ों ने भी यानी अमेरिकन ने भी अपने आप को फॉरेन रूलर्स से यानी गैर मुल्कियों से आज़ाद कराया था। As your belief in individual enterprise and in civil liberties had led you to great height both as a productive and a democratic country। और ये अमेरिकन कहता है कि जो आपका बिलीफ है यानी आप पाकिस्तानी को जो बिलीफ है इंडिविजुअल इंटरप्राइज, यानी आपके यहाँ हर बंदे को आज़ादी हासिल है कि वो अपने हिसाब से बिजनेस कर सकता है, कारोबार कर सकता है, एंड इन सिविल लिबर्टी। और जिस तरह आपके यहाँ सिविल लिबर्टीज़ हैं, यानी कि सिविल से मुराद जो आम लोग होते हैं, लिबर्टी से मुराद खुद मुख्तारी है, हैज़ लेड यू टू ग्रेट हाइट बोथ एज अ प्रोडक्टिव एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। तो कहते हैं ये जो आपकी बातें हैं, ये जो आपका अमल है, ये आपको बुलंदियों तक ले जाएगा, किस चीज़ की, प्रोडक्टिव एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। यानी पाकिस्तान, यानी ये अमेरिकन पाकिस्तान को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। एक अमेरिकन बंदा कह रहा है कि आपका मुल्क जो है वो प्रोडक्टिव भी हो जाएगा और डेमोक्रेटिक भी हो जाएगा। जाहिर सी बात है, प्रोडक्टिव किस लिहाज से, क्योंकि हम एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कर रहे थे, फसलें तैयार कर रहे थे। डेमोक्रेटिक किस लिहाज से, क्योंकि हमारे डेमोक्रेसी थी, जमहूरियत थी, ठीक है। So we hope that our country too, by following the same path and by believing in moral values। यानी ये अमेरिकन कह रहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारा मुल्क यानी अमेरिका, सही ना, हमारा मुल्क भी by following the same path यानी वही रास्ता इख्तियार करेगा जो पाकिस्तान ने किया है, and by believing in moral values, और हम भी अपनी moral values पर यकीन रखते हुए, सही है, will shorten the period between its emergence as a peaceful stable democracy and its emergence as a prosperous state। तो कह रहे हैं कि हम लोग भी क्या करेंगे, अपनी मोरल वैल्यूज को जो है ना बिलीव करते हुए, विल शॉर्टन द पीरियड, यानी हम अपने दरमियान की जो दूरी है, सही ना, इसको कम करेंगे बिटवीन इट इमरजेंस एंड एज अ पीसफुल स्टेबल डेमोक्रेसी। और जिस तरह अमेरिका ने अपने मुल्क में एक पीसफुल स्टेबल किस्म की डेमोक्रेसी जमहूरियत बनाई है, ऐसे पाकिस्तान भी बनाएगा। एंड इट्स इमरजेंस एज अ प्रोस्पेरस स्टेट, प्रोस्पेरस से मुराद खुशहाल मुल्क, ठीक है। तो कह रहे हैं जिस तरह अमेरिका खुशहाल है, इस तरह एक वक्त आएगा पाकिस्तान भी इंशाअल्लाह ताला खुशहाल होगा। इन ऑर्डर दैट आर कोऑपरेट विद द पीस लविंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो वो अमेरिकन कहता है कि हमारा कोऑपरेट जो है वो पीस लविंग नेशंस के साथ, यानी दुनिया में जो कौमें अमन चाहती हैं, जैसे पाकिस्तान भी अमन चाहता है, अमन से रहना चाहता है, सही, और पाकिस्तान की पॉलिसी भी वही है कि जियो और जीने दो, ठीक है। तो वो अमेरिकन कहता है कि हमारा कॉपरेशन हमेशा उन नेशंस के साथ रहेगा जो दुनिया में अमन चाहती हैं, यानी पाकिस्तान को मुखातिब करके कहा जा रहा था, विच वी आर मोस्ट डिजीरियस टू प्रोमोट। और वो अमेरिकन कहता है कि हम अमेरिकन चाहते हैं, हम बड़ा डिजीरियस यानी हमारी डिज़ायर है टू प्रोमोट कि हम ये अमन फैलाएं। हालांकि अल्लाह माफ़ करे दुनिया में सबसे ज़्यादा इस टाइम तबाही जो अमेरिका ही फैला रहा है, लेकिन बहरहाल उस वक्त की बात है। तो कहते हैं शुड हैव वेट एंड सब्सटेंस एज वी शुड बी इनेबल्ड बाय प्रिजर्विंग आर लिबर्टी एंड बाय अपलिफ्टिंग आर मैसेज। तो कहते हैं कि हमारी दुनिया में कोशिश ये होगी कि हम तमाम उन चीज़ों को इनेबल्ड करें, सही ना, जिससे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपनी खुद मुख्तारी, अपनी लिबर्टी को, एंड बाय अपलिफ्टिंग आवर मैसेज, और हम अपने तमाम आपस के झगड़े फसादात को ख़त्म कर दें, हटा दें, टू मेक आवर फुल कंट्रीब्यूशन टू द सिक्योरिटी एंड हैप्पीनेस ऑफ द मैनकाइंड।
और हम क्या करें, हम दुनिया में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन पेश करें ताकि हम अपनी दुनिया में सिक्योरिटी यानी अमन ला सकें एंड हैप्पीनेस, खुशहाली ला सकें ऑफ मैनकाइंड। जाहिर सी बात है, खुशहाली आएगी तो वो इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाला पैराग्राफ समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं एक और छोटे से पैराग्राफ की तरफ, जो कि लियाकत अली खान साहब ने बिल्कुल एट द एंड ऑफ द स्पीच कहा था, और वो क्या है हम आपके सामने पेश करते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला पैराग्राफ समझ में आया होगा, जो कि अमेरिकन स्टेट्समैन का पैराग्राफ था, जो उसने कॉम्प्लीमेंट किया था लियाकत अली खान साहब की बातों पर और स्पीच पर। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड है और इस लेसन का भी आखिरी पैराग्राफ है। थर्ड पैराग्राफ, पेज नंबर 49, लास्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन। लियाकत अली खान साहब अब इस पैराग्राफ के अंदर क्या कर रहे हैं, वो अपनी स्पीच को एंड कर रहे हैं क्या कहते हुए, कहते हैं मे आई लीव दिस थॉट विद यू टुडे। आज मैं आप लोगों के दरमियान एक सोच छोड़े जा रहा हूं, और वो सोच क्या है, दिस एंड द हार्टफुल ग्रेटिट्यूड ऑफ वन whom यू हैव ऑनर्ड। और ये जो शुक्रिया और ये जो थॉट्स छोड़े जा रहा है, ये वो इंसान है जिसके बारे में लिखते हैं, यानी अपने बारे में कह रहे हैं लियाकत अली खान साहब के, द हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड ऑफ वन, यानी दिल और दिल की गहराइयों से उस इंसान की तरफ से, यानी लियाकत अली खान साहब whom you have honored, जिसको आप अमेरिकन ने इतनी इज्जत दी, और मैं वो इंसान हूं एज द सर्वेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक एंड डिटरमाइंड पीपल, यानी मैं जो है अपने आप को वजीर आजम या प्राइम मिनिस्टर नहीं समझता, बल्कि मैं अपने आप को क्या समझता हूं, सर्वेंट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड डिटरमाइंड पीपल, यानी एक बहुत आला और बहुत बेहतरीन लोगों का नौकर, और नौकर भी किसका, सर्वेंट ऑफ डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक लोगों का यानी जमहूरी लोगों का नौकर, यानी लियाकत अली खान साहब अपने आप को क्या कह रहे हैं, जमहूरी लोगों का नौकर कह रहे हैं, यानी अपने आप को वो नौकर कह रहे हैं। जैसे हमारे आज के जो बादशाह वक्त बन के बैठे हुए हैं, सही ना, उनके ठाट बाट आप देख लें तो अल्लाह माफ़ करे, सही ना। तो एक ये लियाकत अली खान साहब थे जो अपने आप को क्या कहते थे, कहते थे कि मैं खादिम आला हूँ, सही ना, यानी खादिम हूँ मैं अपनी आवाम का, अपने लोगों का। फिर आखिर में क्या लिखते हैं, बाय योर जेनरस गेस्चर ऑफ काइंडनेस, यानी लियाकत अली खान साहब कहते हैं अमेरिकन से कि आप लोगों का जो जेनरस, जो सखावत भरा, सही ना, जो हमदारदाना जो गेस्चर था, जो आपने हमदर्दी दिखाई, काइंडनेस एंड स्टीम, हमारे साथ जो अपनाइयत दिखाई आपने, यू हैव ऑलमोस्ट रिलीव्ड मी, तो कहते हैं आपके इस बिहेवियर से, आपके इस एटीट्यूड से मुझे बड़ा सुकून मिला है, ऑफ द प्लेजेंट टास्क, और मुझे एक बड़ा खुशाइन एक टास्क मिल गया विच आई केम हेयर टू परफॉर्म, यानी ये वो टास्क था जो शायद मैं यहाँ परफॉर्म करने आया था। मैं तो खुद चाहता था कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर बने, और हम आगे चलकर इन फ्यूचर जो है ना वो बड़े बड़े मॉडर्नाइजेशन वाले काम करें, दुनिया को आगे लेके चलें, लेकिन आपने खुद मुझे इतनी ज़्यादा इज्जत दी। तो कहते हैं मेरा समझ लीजिए जो टास्क है जो मैं परफॉर्म करने आया था वो पूरा हुआ, और वो टास्क क्या था, नेमली टू ब्रिंग पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्लोजर टुगेदर, यानी मैं चाहता था कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो लोग हैं वो आपस में इत्तेहाद करें, करीब हो जाएं, टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्रीज में, इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी एंड वर्ल्ड पीस, यानी इंसानियत की बात की जाए तो उसमें भी हम क्लोज हो जाएं, और अगर दुनिया में अमन की बात की जाए तो उसमें भी हम क्लोज हो जाएं, दुनिया में अगर एडवांसमेंट की या मॉडर्नाइजेशन की बात की जाए तो हम उसमें भी क्लोज हो जाएं। तो ये सारी बातें थी जो लियाकत अली खान साहब ने आखिरी पैराग्राफ में, शुक्रिया भी इसमें अदा कर दिया, ग्रेटिट्यूड भी इसमें अदा कर दिया, सही है ना, और जो अहम मकसद था वहाँ जाने का वो भी क्लियर कर दिया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो है ह्यूमैनिटी, वर्ल्ड पीस और ब्रदरहुड को भी जो है उन्होंने प्रोवोक कर दिया, और आगे साथ चलने का भी जो है उन्होंने अलमिया दे दिया। ठीक है जी, तो उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा चैप्टर जो मैंने रिव्यू भी कर दिया, जो मैंने डिस्कशन भी कर दी, सही है ना, सारा कुछ ही ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया, आज भी रिव्यू भी कर दिया था। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होता है तो देखें हमने आपके लिए एक आखिरी एक स्लाइड बनाई है कि एनी क्वेश्चन, अगर किसी को कोई भी सवाल हो तो काइंडली आप बिला झिझक पूछ सकते हैं इस लेसन से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। तो ये आज जो हमारी क्लास थी पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड लेसन की लास्ट क्लास थी। आज ये हमारा चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक में जो हम लेक्चर लेके आएंगे वो नए चैप्टर का होगा, नया इंट्रोडक्शन होगा, नया टॉपिक होगा, सब कुछ नया होगा।
اور ہم جو ہے وہ یہ لیسن بھی آپ کو فارورڈ کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم جو ہے گرامر بھی لے کے چل رہے ہیں، تو گرامر بھی آپ لوگ دیکھا کریں، گرامر کو بھی آپ لوگ سیکھا کریں، صحیح ہے نا؟ تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ایک بات، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ حافظ، ٹھیک ہے جی۔